बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एक गैर मुस्लिम ईसाई शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करते हुए इतनी बड़ी बात कह दी थी। इस शख्स ने कहा था कि मुझे शक होता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक से मुतालिक जो कुछ भी बयान फरमाया और जो उन पर वही नाजिल हुआ करती थी वो सच नहीं था, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक से पहले नाजिल होने वाली आसमानी किताबों के इल्म को इस्तेमाल किया और वहाँ से उनकी नकल करके उसे कुरान मजीद का हिस्सा बना दिया था। दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक से इज्तिमात के दौरान ऐसे ही इल्ज़ामात पर मबनी मुश्किल सवालात किए जाते हैं। इस ईसाई ने भी ऐसा ही सवाल किया था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का इंतहाई खूबसूरती से जवाब दिया। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब और आपको बताते हैं कि इस अंग्रेजी ज़बान में होने वाली गुफ्तगू में आखिर ऐसा क्या था। सवाल करने वाले ने बताया था कि मेरा नाम विनय कुमार है और मैं एक पेंटर हूँ। इस शख्स ने कहा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है कि उन्होंने कुरान मजीद के लिए जो कुछ बताया कि यह अल्लाह की जानिब से नाजिल हुआ, दरअसल वो उन्होंने बाइबल और उससे पहले की आसमानी किताबों से नकल की है। और इस इल्ज़ाम को रद्द करने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो आप फरमाते हैं, आपकी वेबसाइट के मुताबिक दो वजूहात हैं। पहली वजह आप लोग ये देते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अरबी तर्जुमा बाइबल का मौजूद नहीं था, लेकिन सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 6 किताब नंबर 60 हदीस नंबर 478 में बयान किया गया है कि बाइबल का अरबी में तर्जुमा उस वक्त मौजूद था और वो वर्खा की जानिब से किया गया था। कुरान मजीद में जो कुछ भी है वो बाइबल से नकल नहीं किया गया। इसके सबूत में एक और वजह जो आप मुसलमान बयान करते हैं वो ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे और वो दूसरी किताबों से पढ़कर खुद से अपनी किताब यानी कुरान पाक में शामिल नहीं कर सकते थे। लेकिन किसी भी किताब से नकल करने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। जब कोई और शख्स आपको पढ़कर सुनाए तो आप उसे सुनकर भी अपने अल्फाज में ढालकर कुरान मजीद में शामिल कर सकते हैं। हो सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से ऐसा किया गया हो। Such as the Holy Bible, but I am not satisfied with that answer because it wasn't necessary for Muhammad to be literate in order to borrow stories from previous scriptures. Muhammad only needed to hear these stories orally for borrowing to take place. After hearing these stories, Muhammad revised then and he wrote the theological pre-assumptions and then tried to pass them off as revelation from God. सवाल करने वाले ईसाई ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा था कि मुझे ये लगता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक से पहले नाजिल होने वाली किताबों में से जो भी मवाद था उसको किसी और के जरिए सुना, क्योंकि वो अनपढ़ थे, खुद से नहीं पढ़ सकते थे। लिहाजा उन्होंने किसी से सुना और फिर अल्लाह की जानिब से वही का नाम देकर उसे कुरान पाक का हिस्सा बना दिया। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। दोस्तों, इस शख्स के सवाल में इल्ज़ाम था, मगर इल्ज़ाम उन सबूतों के साथ लगाया गया था कि कोई भी आम आदमी उन पर यकीन कर बैठे। मगर इससे पहले कि आम आदमी गुमराह हों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका इंतहाई खूबसूरती से जवाब दिया था और साबित कर दिया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी वही की सूरत में इरशाद फरमाया वो अल्लाह का पैगाम था, किसी भी मजहबी किताब से चुराया हुआ पैगाम नहीं था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल की तारीफ करने के बाद कहा कि हमारे इस भाई ने दो वजूहात सामने रखी हैं, मगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपने बयानात में सिर्फ दो वजूहात नहीं रखता, मैं बहुत सी वजूहात सामने रखता हूँ, मगर उनमें से आपने दो का इंतखाब किया है। मैं आपको इत्मीनान बख्श जवाब दूंगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि पहली वजह यह है कि मैं कहता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे दुनियावी इल्म के लिहाज से और वो किसी भी किताब से मवाद को चुरा नहीं सकते थे। इस बात का सबूत कुरान मजीद की सूरह अनकबूत चैप्टर नंबर 29 आयत नंबर 48 में दिया गया है। तर्जुमा: ए नबी, तुम नबूवत नाजिल होने से पहले न पढ़ सकते थे न लिख सकते थे, और हमने ऐसा इसलिए किया ताकि लोग तुम पर शक न करें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि कुरान पाक की इस आयत को गौर से देखा जाए तो कहा गया है कि न पढ़ सकते थे न लिख सकते थे। लिहाजा अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कहने के मुताबिक, जैसे आप कह रहे हैं कि किसी और से सुनकर कुरान मजीद में लिखवा दिया या लिख दिया, तो नबी करीम तो सुन तो सकते थे दीगर इंसानों की तरह, मगर वो लिखवा तो नहीं सकते थे। कुरान पाक की आयत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख भी नहीं सकते थे। लिहाजा वो ऐसा नहीं कर सकते कि किसी और आदमी से सुनकर कुरान मजीद में लिखवा देते, क्योंकि उन्हें लिखना भी नहीं आता था।
اور اگر انہوں نے لکھنے میں بھی کسی سے مدد لے لی ہو تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس صورت میں بھی ایسا کرنا بہت مشکل ہوگا، کسی نہ کسی کو رازدار رکھنا ہوگا اور ایسا کرنا مشکل تھا، لہٰذا آپ کو یہاں پر کم سے کم دلائل کی حد تک میری بات سے اتفاق کر لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ کسی اور آسمانی کتاب سے مواد نہیں چرا سکتے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دوسرے وجہ پر آ جاتے ہیں جس کے مطابق آپ نے کہا کہ اس وقت بائبل یا گوسپل کی عربی ٹرانسلیشن یعنی کہ اس کا عربی ترجمہ موجود تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عربی سے نقل کر کے قرآن مجید میں شامل کر دیا۔ اس الزام کا بڑا واضح اور سیدھا سا جواب ہے اور آپ نے اس کے لیے حدیث صحیح بخاری کا حوالہ بھی دیا ہے اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں، حدیث میں بالکل ٹھیک لکھا ہے، مگر آپ نے یہاں پر یہ غلطی کر دی، اس حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ گوسپل کا ورکھا کی جانب سے مکمل ترجمہ کیا گیا تھا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ گوسپل کے کچھ آیات کی کچھ حصے کو ایک کتاب میں شامل کرتے ہوئے ان کا ترجمہ کیا گیا تھا، مکمل بائبل کا یا گوسپل کا تمام تر ترجمہ عربی زبان میں نہیں کیا گیا تھا، لہٰذا ورقہ کی جانب سے مکمل ترجمہ نہیں کیا گیا تھا۔ مکمل ترجمہ 10ویں ہجری میں ہوا جو کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کے سینکڑوں سال بعد کیا گیا اور یہ بائبل کے ترجمے کی بات ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ صحیح بخاری میں کہیں پر یہ لکھا ہو کہ ورقہ نے بائبل کا مکمل ترجمہ کر دیا تھا۔ ہاں یہ ضرور لکھا ہے کہ ان کو بائبل کا علم تھا اور وہ اس کے مختلف حصوں کا ترجمہ کر سکتے تھے اور کچھ حصوں کا کیا، مگر مکمل بائبل کا ترجمہ نہیں کیا گیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک مدلل جواب دے رہے تھے مگر یہ لڑکا سر ہلا کر نفی میں اشارہ کر رہا تھا اور مسلسل ڈاکٹر ذاکر نائک سے اختلاف کیے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ کے اس الزام کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بائبل یا دیگر آسمانی کتابوں سے مواد کو چرا کر قرآن مجید میں نعوذ باللہ شامل کیا، آپ کے اس الزام کو رد کرنے کے لیے ایک اور بڑا ثبوت میرے پاس یہ بھی ہے کہ بائبل اور قرآن مجید میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بائبل سے اب تک سینکڑوں غلطیاں سامنے آ چکی ہیں جبکہ قرآن مجید سے ایک غلطی سامنے نہیں آئی ہے، اور بہت سے مواقعوں پر سائنسی لحاظ سے بھی بائبل غلط اور قرآن مجید درست ثابت ہوا۔ مثال کے طور پر بائبل کے مطابق چاند کی روشنی اس کی اپنی ہوتی ہے جبکہ سائنس ثابت کرتی ہے کہ چاند کی روشنی اپنی نہیں، وہ سورج سے لیتا ہے، اور قرآن مجید کے مطابق چاند کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، وہ اپنی روشنی سورج سے لیتا ہے۔ لہٰذا سائنٹیفک پیمانوں پر اگر جانچنے کی کوشش کی جائے تب بھی بائبل غلط اور قرآن مجید سائنسی لحاظ سے درست ثابت ہوتا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات بائبل سے چرا کر نعوذ باللہ نقل کر کے قرآن مجید میں لکھی ہوتی تو یہ مختلف نہ ہوتی اور قرآن پاک کا پیغام بھی وہی ہوتا جو بائبل کا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں جو میں بولتا چلا جاؤں گا۔ Earth was created on 3rd day, sun on the 4th day. I can go on and on. So do you mean to say Prophet Muhammad took this and changed it? The light of the moon is not its own light, it's a reflected light. Quran says in Surah Furqan chapter 25 verse 61. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب آپ کا کیا خیال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر بائبل سے یہ مواد لیا ہے تو قرآن مجید میں یہ آ کر مختلف کیوں ہو گیا؟ اچھا اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے خود سے تبدیل کر دیا، مگر وہ تو ان پڑھ تھے دنیاوی علم کے لحاظ سے، ان کے پاس سائنس کا اتنا علم کہاں سے آ گیا کہ وہ بائبل میں دی گئی غلط معلومات کو ٹھیک کر کے قرآن مجید میں لکھ دیتے؟ ان کے پاس تو یہ علم ہی نہیں تھا، تو ان کے پاس یہ علم کہاں سے آیا؟ اللہ کی جانب سے وحی کی صورت میں نازل فرمایا گیا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں جو بھی بولتا ہوں اپنی طرف سے نہیں، اللہ کا پیغام بولتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک مکمل طور پر اطمینان بخش جواب دے رہے تھے مگر اچانک سے انہیں اس پوری صورتحال پر غصہ بھی آ چکا تھا، لہٰذا انہوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے، یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کا ایک انسان سائنسی لحاظ سے سب کچھ چیزیں ٹھیک کر کر قرآن مجید میں لکھ دیتا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کا انداز دیکھیے۔ That even if I agree, he copied from the Bible for sake of argument and then corrected. Is it possible for a human being 1400 years back to correct all the scientific errors? Means what is wrong he corrected. It's impossible. Impossible. So this proves that it was not his work,
It was the work of the Creator, Almighty God. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि ये सब कुछ करना नामुमकिन है और आपके तमाम तर इल्जामात गलत हैं जिनको मैं सबूतों के साथ आपके सामने वाज़े कर चुका हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह की जानिब से वही नाजिल हुआ करती थी और उसी को कुरान मजीद में दर्ज किया गया है जो कि पूरी दुनिया के लिए रहनुमाई का बाइस है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक अपना जवाब मुकम्मल कर चुके थे और इस ईसाई लड़के के चेहरे पर एक नदामत और मुस्कुराहट नजर आ रही थी और इस मौके पर पूरा हॉल डॉक्टर जाकिर नाइक की जहानत की वजह से तालियों से गूंजने लगा। दोस्तों, टीम हम कदम उम्मीद रखती है कि आपको डॉक्टर जाकिर नाइक और इस ईसाई शख्स के दरमियान होने वाली गुफ्तगू से और उसके उर्दू तर्जुमे से यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। याद रखिए कि टीम हम कदम आपके लिए डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेजी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा लाती है ताकि वो अफराद जो अंग्रेजी ज़बान में डॉक्टर जाकिर नाइक को समझ नहीं सकते वो भी इल्म हासिल कर सकें। याद रखिए कि टीम हम कदम मुकम्मल जिम्मेदारी के साथ ये मालूमात आप तक लाती है और इनमें किसी भी मौके पर किसी किस्म का रद्दोबदल इस तरह से नहीं किया जाता कि अल्फाज के मानी बदल जाएं और पैगाम तब्दील होता हो। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में भी आप तक ऐसी वीडियोस पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।